अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं INS उर्दू खबरनामा। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। रियासत तेलंगाना में 30 नवंबर को बाउजरत तातील का ऐलान। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव के खिलाफ गजवेल असम्बली हल्के में 43 उम्मीदवार मुकाबले में। ग्रेटर हैदराबाद PRS के 5 कारपोरेटर्स कांग्रेस में शामिल। और इसराइल हमास की जंग बंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद मंजूर, अमेरिका और बरतानिया की मुखालिफत। खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में 30 नवंबर को बाउजरत तातील। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात 30 नवंबर को होंगे। इस तनाजुर में लेबर डिपार्टमेंट ने 30 तारीख को बाउजरत तातील का ऐलान किया है। लेबर डिपार्टमेंट ने फैक्ट्रियों, दुकानों और सनतों में काम करने वाले अमले को बाउजरत छुट्टी देने के अहकामात जारी कर दिए हैं। लेबर डिपार्टमेंट ने एक बयान में कहा है कि ये फैसला इसलिए किया गया है ताकि हर कोई वोट का हक इस्तेमाल कर सके। इस सिलसिले में स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी रानी कुमोदिनी ने चहारशंबे को एक हुक्मनामा जारी किया। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में 2290 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के खिलाफ 43 उम्मीदवार मुकाबला करने वाले हैं। पर्चे नामजदगी वापस लेने की तारीख खत्म होने के बाद रियासत के 119 हल्कों में कुल 2290 उम्मीदवार मुकाबले में रह गए हैं। पर्चे नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख चहारशंबे को खत्म हो गई। रियासत भर में 608 अफराद ने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं। रियासत में सबसे कम हल्के नारायणपेट में 7 उम्मीदवार मुकाबले में हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के हल्के गजवेल में जहां सबसे ज्यादा पर्चे नामजदगियां दाखिल की गई हैं, 70 आज़ाद उम्मीदवार दस्तबरदार हो गए, जिसके बाद 44 उम्मीदवार मैदान में हैं। इलेक्शन कमीशन ने हल्के में उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलाट कर दिए हैं। कौमी और इलाकाई जमातों को मुतल्लका जमातों के इंतखाबी निशानात तखवीज़ किए गए हैं। रजिस्टर्ड जमातों को उनकी दरखास्त के मुताबिक मुश्तरका निशान अलाट किया गया, जबकि आज़ाद उम्मीदवारों को उनकी पसंद का निशान अलाट किया गया। एक खुरा अंदाजी हुई जहां 2 से ज़्यादा अफराद एक ही निशान चाहते थे। बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों को तरतीब को भी हतमी शक्ल दे दी गई है। उसके साथ ही जुमेरात और जुमा को उम्मीदवारों के बैलेट पेपर छापे जाएंगे। पोलिंग इस माह की 30 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। रियासत तेलंगाना में जैसे जैसे इंतखाबात का वक्त करीब आता जा रहा है, बाज़ कायदीन की जानिब से पार्टियां तब्दील की जा रही हैं। ताज़ा तौर पर हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके बोडुप्पल में BRS को धक्का लगा। बोडुप्पल कॉरपोरेशन के रियासती वजीर मल्ला रेड्डी के रवैये के खिलाफ 5 कारपोरेटर्स ने एक साथ पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है। आज सुबह R वेंकटेश यादव, जंगैया यादव, अनिता यादगिरी, महेंद्र यादव, G रमा वेंकटेश यादव ने BRS से इस्तीफा दे दिया और वो अपने हामियों के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। तेलंगाना इलेक्शन में GHMC 15 ओहदों के लिए 312 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं। तेलंगाना रियासती कानून साज असम्बली के लिए इंतखाबी अमल जारी है। कागजात नामजदगी वापस लेने का अमल चहारशंबे को ख़त्म हुआ। उसके साथ ही इंतखाबी मैदान में उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त को हतमी शक्ल दे दी गई है। उस हद तक ओहदेदारों ने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। कानून साज असम्बली चल रही है। कागजात नामजदगी वापस लेने का अमल चहारशंबे को ख़त्म हुआ। उसके साथ ही इंतखाबी मैदान में उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त को हतमी शक्ल दे दी गई। उस हद तक ओहदेदारों ने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत 15 हल्कों के लिए 312 उम्मीदवार मैदान में हैं। उन 15 हल्कों में 20 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं। रंगारेड्डी जिले से 6 हल्कों में 173 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं। इब्राहिमपट्टनम में 28, LB नगर में 38, महेश्वरम में 27, राजेंद्र नगर में 25, शेरलिंगमपल्ली में 33 और शिवेलियमा में 12 उम्मीदवार हैं। विकाराबाद जिले के 3 हल्कों से 48 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। परगी में 15, विकाराबाद में 12 और तांडूर में 21 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। गजवेल हल्के में 44 उम्मीदवार मैदान में हैं। 70 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे नामजदगी वापस ले लिए हैं। कामारेड्डी हल्के में 39 उम्मीदवार मैदान में हैं। यहाँ 19 लोगों ने अपने पर्चे नामजदगी वापस लिए हैं। महबूब नगर जिले में जुमला 173 लोग हल्के में रह गए हैं। सबसे ज्यादा 24 उम्मीदवार कलवा कुर्ती हल्के से इंतखाब लड़ रहे हैं। 20 उम्मीदवार गुड़वाला से मैदान में हैं। नारायणपेट में सिर्फ 7 लोग मुकाबले में हैं। तनखी के दौरान 577 करोड़ के असासे जब्त।
ریاست میں انتخابی ضابطے کے نفاذ کے پس منظر میں افسران وسیع پیمانے پر تنقیحی مہم انجام دے رہے ہیں۔ اسی کے تحت 9 اکتوبر سے چہارشنبے تک ریاست بھر میں 577.32 کروڑ روپے کی جائیداد ضبط کی گئی۔ ریاست میں انتخابی ضابطے کے نفاذ کے پس منظر میں عہدیداروں نے وسیع پیمانے پر تلاشی لیتے ہوئے اس کے تحت 9 نومبر سے 15 نومبر کی صبح تک ریاست بھر میں 577.32 کروڑ روپے کی شراب، نقدی، سونے کے زیورات، منشیات ضبط کی گئیں۔ منگل سے چہارشنبے کی صبح تک جملہ 5.51 کروڑ روپے کی شراب، نقدی، سونے کے زیورات، منشیات و دیگر چیزیں ضبط کی گئیں۔ ان میں 200 کروڑ روپے نقد، 88.81 کروڑ روپے کی شراب، 32.64 کروڑ روپے کی مالیت کی نشہ آور اشیاء، 178.83 کروڑ روپے مالیت کے سونے کے زیورات اور 77.01 کروڑ روپے کی چیزیں ضبط کی گئیں۔ مرکزی وزیر امت شاہ 18 نومبر کو تلنگانہ کا دورہ کریں گے۔ مرکزی وزیر امت شاہ تلنگانہ میں 18 نومبر کو پارٹی کا منشور جاری کریں گے، جلسوں سے خطاب کریں گے اور روڈ شو میں حصہ لیں گے۔ امت شاہ ضلع گدوال اور نلگنڈے میں جلسے عام سے خطاب کریں گے۔ وہ دوپہر میں ورنال اسٹریٹ میں پارٹی انتخابی مہم میں حصہ لیں گے۔ اسی طرح شام کو راجندر نگر اسمبلی حلقے میں روڈ شو میں بھی حصہ لیں گے اور اسی دن شام دیر گئے وہ دہلی واپس لوٹیں گے۔ دارالحکومت دہلی میں آلودگی کے پیش نظر گریڈر رسپانس ایکشن پلان نافذ کیا جا رہا ہے۔ گریڈ 4 کے تحت قواعد پر سختی سے عمل کرانے کے لیے ایک 6 رکنی خصوصی ٹاسک فورس ٹیم تشکیل دی گئی ہے۔ محکمہ ماحولیات کے اسپیشل سیکریٹری اس ٹاسک فورس کی قیادت کریں گے۔ آج دہلی کے وزیر ماحولیات گوپال رائے نے آلودگی سے متعلق ایک جائزہ میٹنگ طلب کی، جس کے بعد یہ معلومات دی گئیں۔ اسپیشل ٹاسک فورس کے دیگر 5 ممبران اسپیشل ٹرانسپورٹ کمشنر، ڈی سی پی ٹریفک ہیڈ کوارٹرز، ڈی سی ریونیو ہیڈ کوارٹرز، چیف انجینئر ایم سی ڈی اور چیف انجینئر پی ڈبلیو ڈی ہوں گے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ 3 نومبر سے دارالحکومت میں 19,000 سے زائد آلودگی پھیلانے والی گاڑیوں کے چالان لیے گئے۔ 3 سے 15 نومبر تک 754 اور اوور لوڈ گاڑیوں کا چالان کیا گیا۔ نیز 6,046 ٹرکوں کو سرحد سے ہی واپس لوٹا دیا گیا۔ دہلی کی سرحد پر آنے والے 1,316 ٹرکوں کا چالان کیا گیا۔ ٹیم انڈیا ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ اس نے نیوزی لینڈ کو 70 رن سے شکست دے کر فائنل میں رسائی حاصل کی۔ نیوزی لینڈ کے خلاف دلچسپ میچ میں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بڑا اسکور 398 رنز کا ٹیم انڈیا نے بڑا ہدف دیا۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم نے جوابی وار کرتے ہوئے آخر تک لڑتے رہے اور بھارت کے 398 رنز کے تعاقب میں ہار گئے۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم 48.5 اوورز میں 327 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی، جس کے نتیجے میں بھارت 70 رن سے جیت گیا۔ ڈیرل مچل 119 گیندوں پر 134، 9 چوکے 7 چھکے اور کین ولیمسن 73 گیندوں پر 59 رنز، 9 چوکے 1 چھکا نے کوئز بلے بازوں کے درمیان شاندار مقابلہ کیا۔ ہندوستانی گیند بازوں میں شامی نے 7 وکٹیں حاصل کرتے ہوئے ٹیم کی جیت میں اہم کردار ادا کیا۔ آخر میں سرخیاں ایک مرتبہ پھر۔ ریاست تلنگانہ میں 30 نومبر کو بااجرت تعطیل کا اعلان۔ ریاستی وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کے خلاف گجویل اسمبلی حلقے میں 43 امیدوار مقابلے میں۔ گریٹر حیدرآباد پی آر ایس کے 5 کارپوریٹرز کانگریس میں شامل۔ اور اسرائیل حماس کی جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ میں قرارداد منظور، امریکہ اور برطانیہ کی مخالفت۔ اسی کے ساتھ ہی INS اردو خبرنامہ یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے، تو دیجیے گا سبیہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔